Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, quickly open your history 7 books because we are going to start chapter number 2, lecture number 1B. I hope everybody has opened the book. So my dear students, जल्दी से हम आज का नॉलेज देख लेते हैं. सो नॉलेज 2.1 ही हम डिस्कस कर रहे हैं. इसको मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिवाइड किया है. सो आपको पता है कि हम इनलिस्ट कर रहे थे सम प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ उमैय्यद्स. सो हम बनु उमैया के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने बनु उमैया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आज हम इसके जो इम्पॉर्टेंट और कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ये नॉलेज 2.1 के अंडर ही दिया गया है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम लाइन अगर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी तो आपको पता है कि ये तमाम जो रूलर्स हैं इन्होंने उमैयद डायनेस्टी जो है उसको जो है वो उस सल्तनत को संभाला हुआ था और वहाँ जो है उन्होंने रूल किया. सो उमैयद डायनेस्टी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 4 खुलफाए राशिदीन का दौर आया था जिसको राशिदुन भी कहा जाता है. दैट मीन्स राइटली अपॉइंटेड और राइटली सेलेक्टेड. तो उनके दौर के बाद जब हज़रत अमीर माविया आए तो डायनेस्टी के दौर का आगाज़ हुआ. यानी कि डायनेस्टी किसको कहते हैं? ये जो वर्ड डायनेस्टी है ये क्या है? यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर विद इन द फैमिली. सो इस तरीके से उमैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई और इसमें बहुत से प्रोमिनेंट ऐसे रूलर्स गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम जो मुस्लिम सल्तनत थी उसको बहुत वुसअत दी. हम उन तमाम के बारे में पढ़ेंगे. उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो येलो से हाईलाइट हुए हुए हैं. इनके बारे में पढ़ना है. जिनमें प्रोमिनेंट है हज़रत अमीर माविया जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, जिनका आगाज़ होता है 661 कॉमन एरा से लेकर 680 तक. और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट आ जाते हैं उसमें अब्दुल मालिक बिन मरवान है, वलीद इब्ने अब्दुल मालिक हैं, सुलेमान इब्ने अब्दुल मालिक और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं. तो ये वो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं. वैसे तो बनु उमैया का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 661 से लेके 750 में जाके जो है इसका इख्तिताम हो रहा है. तकरीबन लगभग जो है 100 साल के करीब जो है ये डायनेस्टी जो है इसने जो है वो हुकूमत की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और हम देखते हैं कि ये बिफोर खिलाफत जो है वो एरिया आपको मरून से नजर आ रहा है, ये वाला, ये ठीक है. तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये वो दौर था जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका दौर था. उसके बाद जब 4 खलीफा आए तो उन्होंने जो है इस्लामिक सल्तनत जो है उसको मजीद वुसअत दी. और जो आपको ये पिंक से एरिया जितना नजर आ रहा है ये उनके दौर में था. और फर्दर आप देख सकते हैं कि जब उमैयद खिलाफत या डायनेस्टी आई तो इसने इसको कितना ज्यादा एक्सपैंड किया. यानी कि यूरोप से लेके, ये यूरोप का इलाका है और ये अफ्रीका का इलाका है, ये स्पेन का इलाका है, यहाँ से लेके और ये इंडिया पाकिस्तान ये आपको नजर आ रहा है. यहाँ के कुछ इलाके भी जो हैं यहाँ तक फतूहात हुई और यहाँ तक इस्लाम जो है वो फैला. इससे पहले इन इलाकों में इस्लाम नहीं था. तो आप देख सकते हैं कि इस दौर में कितनी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई इस्लाम की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम हज़रत अमीर माविया जिनका आगाज़ इनके दौर का होता है 61 CE से लेके 680 तक ख़त्म हुआ था ये. तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं. तो हज़रत इमाम हसन और हज़रत अमीर माविया took charge of the government and he played a crucial role in bringing together the Umayyad dynasty and making the strongest authority in the Islamic world. यानी कि बहुत ही मजबूत एक बुनियाद जो है इन्होंने रखी इस्लाम की दुनिया के अंदर. और उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंशन जो इनके एम्पायर में हुई थी. He led the Umayyad empire to grow by conquering new lands in Africa, Europe and also in Middle East. His efforts left a lasting impact on the Umayyad Empire. तो आप एक्सपेंशन देख सकते हैं कि यूरोप के कुछ इलाके, मिडिल ईस्ट के इलाके और अफ्रीका के इलाकों को भी इन्होंने फतह किया. और इसके अलावा इन्होंने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया. इसके अलावा फर्स्ट पुलिस सिस्टम जो है उसका आगाज़ भी इन्हीं के दौर में हुआ था. इन्होंने अपनी जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और डिफेंस किया. एंड ही फोकस्ड ऑन रिकग्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द नेवी and army for defense and expansion. Additionally, Hazrat Amir Mawiya worked towards public welfare, improving infrastructure, agriculture and economy. His efforts left a lasting impact on Umayyad Empire.
سو انہوں نے بہت سے اچھے ریفارمز جو ہیں ان کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ مزید مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو میں یہ میپ دکھا رہی ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس میں کہاں تک تھی ایکسپینشن مسلمانوں کی، جو آپ کو اورنج کلر سے نظر آ رہا ہے۔ لائٹ یلو میں جو ہے یہ کانکویسٹ آف حضرت ابو بکر ہے، پھر کانکویسٹ آف حضرت عمر آ جاتا ہے جو کہ پیچ کلر سے ہے، گرین سے کانکویسٹ آف حضرت عثمان۔ سو حضرت امیر معاویہ کا جو ہے وہ جتنا بھی پرپل ایریا ہے یہ ان کے دور میں جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا کانکویسٹ ہوا تھا۔ سو یہ وہ کچھ امپورٹنٹ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ افریقہ کے کچھ علاقے ہیں یہاں پر جن کو انہوں نے فتح کیا تھا، اور وہاں سے آپ مکران کا علاقہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے پاس لگتا ہے آ کر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک بہت ہی پرومیننٹ لیڈر، بیچ میں اس کے اور بھی بہت سے لیڈر گزرے ہیں لیکن ہم کچھ پرومیننٹ لیڈرز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سو عبد المالک بن مروان آ جاتے ہیں جن کا دور کا آغاز ہوا تھا 685 سے لے کے 705 تک کامن ایرا تک۔ سو ان کے رین میں عبد المالک بن مروان جو ہے ہی واز مارکڈ بائی اسٹیبلٹی اینڈ کنسالیڈیشن اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ود ان دا امید امپائر۔ تو انہوں نے مزید اسٹیبل کیا امپائر کو، انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بہت اچھے متعارف کروائے جس کی وجہ سے امید امپائر یا ڈائنیسٹی جو ہے اس کو مزید جو ہے اسٹرینتھنگ ملی۔ انہوں نے کوائنیج کا سسٹم جو ہے اس کو بھی متعارف کروایا۔ کوائنیج کا سسٹم انہوں نے کیسے متعارف کروایا؟ انہوں نے اسٹینڈرڈائز کیا کوائنیج کو، کیونکہ اس دور میں مختلف کوائنز چل رہے تھے تو انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ کوائن بنایا جس کو دینار کا نام دیا، جس سے ٹریڈ اور اکانومی کو بہت زیادہ اسٹیبلٹی ملی۔ یہاں آپ کو اسکرین پہ بہت سے بیزنٹینین سالیڈس، کیونکہ اس وقت بہت سی اور بھی امپائرز جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہی تھی، یہ سیسینین درچم ہے اور اس کے بعد یہ رومن پروونشل کوائن ہے، تو یہ سب جو ہے سائڈ بائی سائڈ تھے۔ انہوں نے اس کو ایک جو ہے اس کے اندر سٹینڈرڈائز کیا، اور سٹینڈرڈائز کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے یعنی کہ یہ ان تمام کے برابر یہ ایک دینار جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس سٹینڈرڈائزیشن نے سے اکانومی کو اور ٹریڈ کو بہت بوسٹ ملا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کعبہ کی ری بلڈنگ کے اندر بھی کافی کام کیا، and عبد المالک undertook the rebuilding of the Kaaba and initiated the tradition of placing a new cover on Kaaba، یعنی کہ جو کعبہ کا غلاف کعبہ ہے جس کو تبدیل کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کا بھی آغاز کیا اور اس کی توسیع میں اور اس کو ری بلڈ کرنے میں بھی ان کا کافی ہاتھ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب کہ انہوں نے ڈائیکریٹک مارکس جو ہے ان کا آغاز کیا۔ ڈائیکریٹک مارکس کیا ہیں کہ انہوں نے نقطوں کا اور یہ جو آپ کو اعراب نظر آتے ہیں انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروائے تھے۔ سو پرائر ٹو ہز ریفارمز عربک لیٹرز ڈڈ ناٹ ہیو اینی ڈائیکریٹک مارکس، تو جو لوگ عربک تھے ان کے لیے تو یہ اس طریقے سے سمجھنا بہت آسان ہوتا تھا کیونکہ ان کی زبان ہے، وہ بآسانی اس کو سمجھ لیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کی توسیع ہوتی جا رہی تھی اور جو غیر عرب لوگ تھے جو نیٹو عربک نہیں تھے، جن کو عربی بولنی نہیں آتی تھی صحیح سے، ان کے لیے قرآن پاک کو پھر کس طرح پڑھا جائے، تو انہوں نے اسی وجہ سے ان ڈائیکریٹکس جو ہے ان کا آغاز کیا، جو کہ ایک بہت اچھا ریفارم تھا۔ اینڈ میڈ اٹ چیلنجنگ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین سملر ورڈز ٹو انہانس ریڈیبلٹی اینڈ ریڈیوس کنفیوژن۔ عبد المالک improved the use of diacritics on Arabic letters and this innovation addition greatly facilitated the reading۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ آرکیٹیکچر کے اندر انہوں نے بہت زیادہ توسیع کی۔ آرکیٹیکچر میں انہوں نے یہ جو ڈوم آف راک آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ایک بڑی خوبصورت شان اور شوکت والی بلڈنگ ہے، بڑا خوبصورت سا ایک آرکیٹیکچر ہے، یہ پیلسٹائن میں موجود ہے، انہوں نے یہ بھی بنایا۔ سو عبد المالک's architectural masterpiece the Dome of Rock in Abdul Quddus Jerusalem showcased the cultural and artistic achievements of the empire۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کا علاقہ ان کے اس دور میں کون کون سے علاقے تھے؟ تو جو یہ آپ کو پنک سے نظر آ رہا ہے یہاں تک توسیع جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ بیزنٹین کا علاقہ جو ہے وہ بھی انہوں نے فتح کیا۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ عبد المالک جو ہیں ان کے کانکویسٹ میں ہوا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ولید ابن عبد المالک۔ سو ولید ابن عبد المالک جو ہے he was the sixth caliph of the Umayyad dynasty and his reign was characterized by the domestic peace, prosperity and significant public work۔ تو ان کے دور میں بھی بہت سے ایسے کام ہوئے جو کہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے ریفارمز تھے مسلمانوں کے لیے۔ کچھ جو ریفارمز ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایکسپینڈ بہت کیا اپنی ٹیریٹری کو، یعنی کہ اسلامک ٹیریٹری کو، اینڈ ہی لارجلی فالوڈ ہز فادرز پالیسیز آف سینٹرلائزیشن اینڈ ایکسپینشن۔ سو ڈیورنگ ہز رین the Umayyad armies conquered the Maghreb, Spain,
Sindh and Central Asia, expanding the caliphate to its largest territorial extent. मैं आपको मैप से ये दिखाऊंगी कि आप मैप में देखें कि जितना भी ग्रीन कलर से इलाका जो है, आपको ये मोरक्को का इलाका, स्पेन का इलाका, अल-अंदलस जो है वो इन्हीं के दौर में जो है उसका आगाज हुआ था. उसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि ये जो इलाका तमाम सिंध का और उसके आसपास है ये भी इन्होंने फतह किया. कुछ सेंट्रल एशिया के इलाके हैं वो भी इन्होंने जो है उनको भी फतह किया. उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क का काम जो है इनके दौर में बहुत ज्यादा हुआ. इन्होंने ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क जो है, क्योंकि दमिश्क जो है वो इनका कैपिटल था, तो इन्होंने वहां पर ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क बनाई. इसके अलावा जो अल अक्सा मॉस्क है ये भी इन्होंने बनाई. एंड द मस्जिद नबवी, इसकी भी खूबसूरत सी तौसी और इसको भी इन्होंने बनाया. एंड हिज रेन रिप्रेजेंटेड द हाइट ऑफ उमय्यद पावर. सो ये आपको अपनी स्क्रीन पे द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्कस नजर आ रही है जो कि दमिश्क में मौजूद है. दमिश्क सीरिया में है. इसके बाद यहां आपको अल अक्सा मॉस्क ऑफ पैलेस्टाइन नजर आ रही है. एंड दिस इज मस्जिद नबवी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद सुलेमान इब्ने बिन अब्दुल मालिक का दौर आ जाता है जो कि 715 से लेके 717 सीई तक था. सो डेथ के बाद इब्ने अब्दुल मालिक की, सुलेमान इब्ने अब्दुल मालिक जो है ही असेंडेड टू द खलीफेट एंड हिज रेन फोकस्ड ऑफ डिसमेंटलिंग ऑपरेशन, गवर्नेंस एंड रिस्टोरिंग पीस. सो ज्यादातर इनका काम क्या था कि जितनी भी ऑपरेशन वगैरह थी उसको इन्होंने खत्म किया और इन्होंने गवर्नमेंट के अंदर जो है पीस उसको रिस्टोर किया. इसके अलावा इनकी बहुत सी एफर्ट्स के अलावा भी जो इनका रेन है इसको ओवरशैडो किया किस चीज ने, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यानी कि काफी ज्यादा इनकी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट थी. और इसके अलावा एक चीज और भी इनके उसमें आ जाती है कि इनके रेन में कि इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जो है उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो भी इन्हीं के दौर में हुई थी. तो अगर हम इनके दौर की बात करें तो ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ सुलेमान जो है, ये जितना भी आपको लाइंड एरिया नजर आ रहा है ये है. बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुई इस दौर में, थोड़ी बहुत एक्सपेंशन हुई है, लेकिन इन्होंने टेरिटरी को फिर भी ऑपरेशन वगैरह से जो है वो महफूज रखा. फर्दर हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं. इनका आगाज होता है 717 सीई से और कहां तक खत्म होता है 720 तक. ऑल्दो सिर्फ 3 साल का अरसा था लेकिन बड़ा ही जबरदस्त और गुड गवर्नेंस का टाइम पीरियड इसको कहा जाता है. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इज नोन फॉर हिज रिमार्केबल रेन एंड impactful reforms. His reign is often regarded as golden era of justice and good governance. यानी कि इनके दौर में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लॉज अच्छे बनाए गए और अच्छी गवर्नेंस जो है वो उसको इस दौर से इसको मिलाया जाता है. इसके अलावा इन्होंने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस कराई, इन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जैसे कि इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड किया. इसके अलावा इन्होंने इक्वालिटी जो है अमंग द कैलिफ्स उसको भी जो है रिस्टोर किया और जस्टिस जो है उसको बहुत ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया. इनका अगर हम दौर देखें तो ये जो पर्पल कलर से आपको नजर आ रहा है, ये डार्क पर्पल जो है, ये इन्हीं के दौर में जो है ये तमाम एक्सपेंशंस हुई. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट बनु उमैया या उमैयद्स के लीडर्स और रूलर्स जिन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा जो है वुसअत दी. इनके दौर में बहुत जो है वो इस्लाम को फैला इस दौर में और अपनी हाइट या पीक जो कह सकते हैं वो दौर इस्लाम ने देखी है. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video and further you can pause the video and complete it. I hope everybody has finished the worksheets. My dear students, for homework you will complete this MCQ number 1. This will be your homework. And my dear students, conclusion क्या है कि हमने उमैयद डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट जो कुछ लीडर्स हैं, कुछ रूलर्स हैं, उनके बारे में पढ़ा जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में और इस्लामिक वर्ल्ड को शेप देने में बहुत ही अहम किरदार किया. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.